Hamiduki anu saruye Hamiduki Onega bonya segi Hasimi Goita Hasimi Goita Malikera Malikura Hasimi Sababu Hasimi Goita Nifega Nyangarambi Hasimi Wane Lamede Jomana Takele Nikele Diara Chehula Olusegi Toso Yang Fami Bifanga Chehule Odekera Nyangara Kulie Nyangara Kuli Tumba Udo Yara Jama Nye Masaya Tunuye Nebinubi Nye Chea Poli Nebinubi Azimi Koita Nye Chea Uda Yoroja Azimi Koita Nye Chea Uda Yoroja Chehubi Chehula Nye Chehudi Beleye Azimi Koita Ibi Chehunye Basukana Chemine Chea Sali internet malio mandenkau kuri basi tawla ala kana basi gambela jelena anchuna tugu ko dunduman kalanta ni fobanyani anse minye kake fasoyi ambaki fasoyi nan nimbe to faso kola an nimbe to faso kola nga jamana nyantade don amba fo akanga anga nyere mara kata mawere de mawere manga kamara malio anga kanyere an soma an su ni basi tawla ala kana basi kambela jele na mandenka bela jele obe jien yororo anti katna mo manyina ko kawfo ka walmando foli mini dantala EPR malinga famille les soldats du mandé soldats invisibles malinga naka jama kawfo ka walmando foli mini dantala yani kado kuma kono anti katna mo ka fo ka jiawe mwelela nye kuna foni do soro kuna foni ya confirmer nye mali fanfe kuna foni confirmation dira ma mali fanfe nyemenye weleli kia ka ambassadi welini ambassadi kumana akonka tiga betla kan wele na kumana tugu atla kan wele okofe donc beki hakili sigi ntafo sini ngene ante katna dorontere malien dembe jien yoro bebena lafia soro coin ko nana gelani toro mimba ambela jelenka kele ndabura ni doronde kama ambe kal lanyini kelendi pour que mamunu be jamana koka ani jamana kono olu bi se ga basigi soro chogomi ne ame ko malikura ateta jamana de unko jamana de munu nubu yereye mali denya kono ateta olu ko nga basite nyere tena confirmation foidi en tant que ni confirmation mabo consul fanfe ou be ambassade fanfe ntese ga foi confirmer parce que maliko ni kumana kako ibe ken galonti yelay mais j'espère que nintena ken galonye j'espère que neka famille nintena ke manipulation fanaye beki hakili sigi mafo makanwele mafo ni sababu kama madu kata manifester mo fo tiye mafo musoye ombe asimu souteni ambe transition souteni mamo wele ka fo kota manifester de bebeti yere de bebeti ga faso kanu da hake o degere bebe jamana kanu o degere de la kabo pour que kata manifester anga bo hukumu kono o ya antikatna mo taye malien be wele la farafindem be wele la noye Burkina ambassadier le 5 samedi 14h ambela jelenga nyogon sore faso koy kelende Burkina Mali ambe fakele bakele na on kulera Burkina bame ni Burkina kulera on bame anteta ka nyogon dade ni manifestation be malien bela jelende wele angata nyere foy an nyere ye munde an nye mun frafin sugu ye dien chema ni dien be blana an contrôle la ni kechogo ina ambe bon ni kololo kono chogo jumendela ambe se ga nyogo mine kabo ni ndegu kono chogo jumendela ambe se ya ka nyere ye chogo jumendela ambe to nyofo Burkina ga ambassade dala ka sabu ke yan deme ambu deme oyo yoro tai bede welela M5 Francis Toyala mali deun kama dien be kama oyo ye angabo kono obanai mali o mandenkaw mbedo sije kono ay asim goita aya wele kana aw nyodo fo faso kanu abe soro ma duskunde la na be yeni kewaleli asim koita minke bi franci tere ay jebe kamana ga me faso den jugu munu nyere bambolo kodon bali munu nyere bambolo munu be jamana kanu tula munu be itu fawfe itu bawfe nu yere kelenga herate nu mirila dro kongo de bula nu hamina dro kongo de bula o malien den jugu munu bende o lute sega awla jonde ambo de fode armée ba ka bara keni kisedi on banta kinan dabara de yanka facebooku
Anyo dabo amma créer foi kama amma do Facebook ka foi kama fo ka fantan haga hake de nyini amma do Facebook ka foi kama fo bingani mi beke jamana deun ka ani bingani mi beke jamana ka ani ngalo mi be siri jamana deun na ko bingani ka tiena ngalo bo nyona on na kunye ni de Facebook sans fait sino chiwereta on na Facebook sans fait France media ka tu bolo nga media mimba on bolo ya no e Facebook yi o de ba on ni France media o fara ka bo nyona mali o kanu jabi on yere fo France à terre. La France à terre. France be dougma de binite binie bi. Depuis alaka France da, même guerre mondiale moun temena France ma deli kan bini nyona ke. Ima deli kan nyona dusu kasi soro dien kono folo ni a première fois aidé. Chebe. Cheu manga cheu teke kelenyi. Anga ke asmu fe. Ande kafe kwa kunturu mbe ko de fo dongodo. Ambe kafe ke wale mimba bolo tabolo mimba bolo hakina mimba bolo. Ako malien dou ako kele e fere jumende do mbenka jamana ka intérêt mbo de defa. France be munde defa uka jamana ka intérêt ibo de defa. Politicien munu be Francia ini Macron be ala ma dongodo sufrat le kay ba critique media o sanfi radio ni télévision la. Internet sanfi ba neni iba doya. Mais bi kunu ani sisanche politicien bela jilen farla nyogonga ko français jamana kelende ma kelende do che kelende unde do muso kelende unde do har na ya soro andama be nyogon faga har na soro andama be nyogon da ka nyogon kantige français ko min kera bi ka fuko anga ambassade ka kite ka bo mali kono ko ama be amade français be farla nyogonga ka kesoni kelenye ka ke bolo koni kelenye olu munu be nyogon neni dongodo olu munu be nyogon critique dongodo olu munu be galon siri nyogon na dongodo olu munu be fara nyogon ka Afrique detri kaira kafo karsa ere kera sababu ye ka terroriste lata Afrique kono surtout kengrenya na Mali kono on galon munu no ba siri nyogon na kunu fara la nyogon ka de ensemble au tremblera folo o yekelenye France te haklimate parce que tega barakini hakilima itega hakilima ya kuma fo hari kunu ka publication ni ya laje ba do ka fo ko be ka kuma hakili c'est-à-dire e be ka kuma kodon kofe e be ka kuma doni kofe e be ka kuma ni dusu mi nu ma se ka réfléchir ka hakili laje ka kodon laje mais be ka kuma ni munde ka intérêt mi midana e ka intérêt mi datura malindun jolika o de diglembu bela jelenna amada minede France ambassade a kiteli kabo Mali kono ne bien tafo ka boala de. Je suis d'accord avec Asim. Ne djena nae awan sona nae je Asim. Je dis je répète, n'te mo do ala de ne gon kone eredi ne 24. Nsona nae awan djena nae France ambassade kabo Mali kono. Ambe France kono na ya niye kalo joli e wati joli do ambassade ta ombolo yan folo. Abo kalama. Ambassade ta ombolo Francia ka sababu ke anga ambassade bora ka chemi fo Francis sorasuye ko be kan kormuso na mbalma muso violé ibe kan balma fa o sababu kama Francis wula kase ibe kama amma anta fe nin kay anga dugu kolo sanfe tugu jime kante ya gen katana ye amana ke chogo malende munumbe ani jime kante ere kana be me be ya onde kama ya onde be siga neni onde be siga doya onde na be siga kele me asigi kanye on malende onde jamana kokaya France ya anga ambassade sanction ya kage katana e Mali kono ibe ka tarabla Mali kono dépôt la Abdallah de ba place la ya pour que o kanome kake ambassade on nale ni biche wati juli o maki ambassade yo folo mabe ambassade place de la o be kalo joli wati joli on be degu ni kule ni toro bela jelena ya ambassade ta mbolo ya consul de bambolo ya Abdallah be abe charger ambassade ka barawla ambassade tumbe joro mina alebe o joro kele indela ya har ni mankan teme ni consul mo ci ani ambassade kele de ba wele ata yere fusa mo mande Abdallah kele ya amando me folo ka ki ambassade anga ambassade gena wati joli je ma kuma de wati joli anga ambassade kitera ka bo France kona malien den joli de bea mim mago be ambassade la pour que kado ambassade kono ka tu ka seben ko ou be kuna foni mumbu bolo fe mumbu kono toro mumbu ka gela mumbu ka pour que ka fo ambassade nyana so son ka se ka sora la ka sebe ka ci président ma ambassade ta ambolo ya anga politicien munu be France jom munu ba ambolo nu be jonya la France bolo et ma lettre sebe ka publier de il m'a Macron interpellé, ma communauté internationale interpellé, il m'a CEDEAO interpellé, Union européenne ou bien Union africaine, il m'a marché interpellé. Il s'y glembe droit Mali koni Mali anta de
ambe mali kanu de barna mali kanu yoro jume mali kanu yoro jume aw ka ambassade min be France o kitera kaboya tuko jume de la ko parce que ay chien fo France sur rasuye sur rasu munun be kan faga munun tara lakana kama no labana violence la munun tara lakana kama no labana nyogon faga la munun tara lakana kama santa in konana na make de gunde ika intérêt propre ibako de nyine malien do jolika aw sigilendo politicien Musa Mara nunu sigilendo Mali kono horonya be yoro jume aw maseka bo bi asimu ko manda ye bi o ye tie asimu be joro mina manda aw politicien fenfe be Mali kono o ye tie aw na ko jode do parce que aw be ka bara kini politique sira minya o ye ko hake amma bala me aw be ka ke munde kama Mali tia aw bela jilen be sigilen be nin kewale mbeke aw maboka asimu suteni nin kewale mbeke politicien jugu munu men be France kona na ya no yere ni Macron yere tebbe olu bora ka Macron souteni nin kanka har na ya soro ambe nyogon critique har na ya soro ambe nyogon do ya ambe galon siri nyogona ambe bo ka publication qui contourne la dienyema mi bora ka Macron souteni yande muso frati ka demseni fara mo koroba ka be ko konga jamana be ko France anga politicien sigilendo Mali kono ko election anga politicien sigilendo jamana kono ko transition manga ka fanga ta ninke chogo ina aw mabo ka publication ke kaira France la aw ye ko min ganga jamana la ke bama atmu ye min kanje nana yede mais aw balola fadien to de la parce que aw tumbe deli de la aw bolo France de be fanga da uma président fen ven digana France de be fanga di anga ambassade ki tera ka boya ye chien min fo o chien foli konana ibeka ya lata ibeka be yoro jumebi amba fo maw ye jien banfenye mana min ke nyana maya kono o de be toiko o de be lakali ko no kera nyumanyo be lakali ko de no kera jumanyo be lakali ko ambe kololo min kono wallahi ibe kaka janfa de do ni politicien jugu nun ka janfa de do ni be kaka janfa te ni e jonka janfa de do asara ayanto tonyo kono asara ayanto janfa kono asara ayanto geleya kono asara ayan ni jie bla nyona ambo degin kono politicien kalanton be sigi ko election ko parti politique mo billahi ben kali alala asim goita malien do horonya kene ka dambe kene ka jamana jo kene ka ayake ala kama ka jamana ilaji politicien be ko parti nyema dode e maboka publication ke e maboka video ke kabla journal la kafo e jinana e France ambassade kata parce que on ye jamana mini dambe ba kono ni horonya ba kono ni yere don ba kono on ye jamana mini bonya ba kono ni karama ba kono on ye jamana min be mo wero bonya katla ku yere bonya on manga ka doya jie be nyana jebe kakla ka fora nyonga o doya yin kama ka foko kambe ko kono de an ka fo amte ko kono opposition kasiki ko la jeliki ka foko no kaute boka publication ko kaute boka jamana defa aute boka Mali defa aute boka Mali defa ninkainka en fait be ka jamana defa parce que jamana guerre de ba kono nous sommes en guerre avec la France nous sommes en guerre avec les communautés internationales. Ani communauté internationale de benyogona awani France de benyogona politicien munun beya Francia ka fara Marine Le Pen nunga olu nyinana de guerre mondiale min kera Francia ammo ke joli de sara olu be kuka ba hake fo ko ma biduruni saba ma biduruni fla ko de sara Mali kono frafinden joli de sara ya am be ma ke ko ta joli de sara Francia on de France libéré kabo Allemagne bolo foi ba fo ko frafinte sa on de France libéré ka France bo bolola on ye jamana joli bo bolola on de Algérie bo bolola on ye jamana joli de bo bolola on ye chefarin shudi malien manga ga sira mamnu sirane no ka fo ko way ko ambassade tara ko France bi se ga fo bi malien de munumbe ya ku bawuta kataw bla Mali kono chaw kana jorode o kana jorode on ga ambassade tara o tara komina urubo kalama urudi anga ambassade gen katana e Mali kono on be sigila ya ambassade ta on bolo ya akanga anga ambassade kata me uluta manga kata beni bonya kanga est-ce que lui a un bonya de parce que il était un bonya nyemro min tumbe ama yere bonya donc il était Mali bonya asmu dungu kambe bonya di ambe ko defo genati koko damine bonya di bonya te koko la ko langolo ne do anka nyere bonya nimbeke sababu ye billah ambe bonya anka tugo asimu ko ninkainka ambassade tali amata ka foko ambassade ka juguya de do amata ka foko France ka juguya de do atara de parce que il était comme bonya nous te comme bonya ambassade deni président be baraki nyogon fe ne sigile be jamana kono o jamana yi
ah e fana de no président be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini minnu bɛ accord minnu bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ambassade de b'o bɛɛ signé e de b'o bɛɛ démarche kɛ ka taa n'a ye i ka président fɛ ka taa n'a ye ni jamana fana ka faamaw fɛ yen ni bonyama ye kow kɔnɔ n'aw bɛ bɔ don o don k'aw nɛni media sanfɛ n terikɛ an tɛ ɲɔ ye n'an bɛ bugɔ dɛ o ye nkalon de ye fuwariw de tun b'an kun na fuwariw de tun bɛ ka Mali mara ka tɛmɛ bilahi minnu tun bɛ ka Mali mara ka tɛmɛ danbetigiw tɛ wallahi bilahi hɔrɔn tɛ billahi horonte an balo te France yande on yore fo ne o de fo nga discours ko ko hey ayo toro lasama Afrikia billahi ambo de kololo kono ya ambe kan na flo fen zoro ya fen retere ayande tri Afriki de daw yande tri Afriki nan nana ya awbe hera kanye yande me ambara de kadi kateme yanka on teke yanka di soye de ay yanka di soye wota on tayde we denjugu de tay mamnu mu yoro do tu fawdo tu bawdo e denjugu de tay on de bisika fangata kadi doma France te sika onga fangadi mo koma tunde potise min jigi dalembe France ka billahi antadi wallahi billahi antadi foka bode kaira makrona foka bode kaira France politiciana ko asimu min ke ka foko ko vraiment ku ka ambassade kata ko kata ka boya foni ya mbonya wati mina nan sigara ka kuma ko kado yelema kura were kono beki joyoro do beka do minye no kera ambassade be sagi kana amma ko bode law odedo itisika foi ke peuple la jamana dem munun be itisika papa kana aw kana sira malien dem munun be francia aw kana joro masi kana sira famaw dama de be nyogona me o ta bali naun tanka jamana defa ambe armée o bebi ka jamana souteni comme be ku ka jamana souteni ke chogo minade odedo anta asim labla ci anta labla musoyde hal na ya so anyere ba kele me bi akele donte bi ademe donye bide bi aneni donte biye bi amma jamuni donye bide a pusel donye bide ka joako ka fukambe anya neni me amba ko anya kele me bi an jolembe asimu ko kaira ka fa onde joli kelenye e mawbe ka fara nyogon ka kan detri mawbe ka fara nyogon ka bala auna awbe kla ka mabo ka kla ka bo president kele min ba fa ka jamana ka yirema horoyata ka dama ko neni o manga ka kuma tawkanga he ndarge kele foy manjugu fo mako kombe kinyere o kele te bafo ka jinwuli dimin foy manjugu fo mami itumbe mami ka mara kono ika fo kono ko ibe kiyere hari teriya kono ni mami ka teriya farla ni mi yere kolo sati ma na yisora bi fakade an kwambe bo jonya de la an yodo fo mamru mbolo ka fo ko jonya mi be mali kono te jonya ede ni nyere de jonya yi amba fe ka bo jonya mi na bi mali mbe bora kololo kala ma sisande ka fo ko jonya e fenye femi ni gunta fede do fendo fenmi wallahi ni horonya ta kono ni dambe ta kono de ni kunkorota ta kono ambo jonya inde kono bi neni e jonyu munu bambolo mali kono lute jonya de olu ye munu sigile man kerefe olu ya nteru de an de be jonya la amba fe ka bo jonya mi kono bi France ya ira ka fo an ye jondi parce que olu sabo de tumbe ke mali kono olu de be an ka fem be yele ma togola mi mano olu dia on ma kele mburuba ya an be to jonya kono no en galondi malion ay wuli awka asimu deme ay wuli bekika sediri toro mini kololo miye asimu soro bi ni mawbe ka critique mi jaw ko anga mi jay jume Facebook de donde mali Facebook ye bara min la mali kono ay komi labo mali kono hari ortem te siga labo wallahi hari France 24 te siga labo France ibanga video la jo bu la je ba do min ba kono aya fo Macron ka jama nyana ya ko am mali ndum be yande ambe asimu sutene awambu ka jamana kono yande amana tende non olu de geri la do anga jamana kono ka sabu ke dirija foiri mununtu mbambolo olu tumbe jonya la Allemagne bolo ande ubo bolo la olu sanjoli ke itumbe jonya la Allemagne bolo hari wati dola san kono mankan do be bo Francia sak mercredi san kono abeke mercredi dondi o bomti kami bobo masita da be boyoro mina nga beba manka mekito France kona na ya mesita boyoro do o sorla ko jumende fe guerre mondiale Allemagne ye fendo de la France du kolo kaya foka jewle halbi France obe ka nyini ma e folo obe ti jamana in kona na ya mercredi san kono abeke sinya kelendi hari nyina kera beba manka mesita da bora rojume ibolo ka foko aberu kerefede onde ya obo bolo la ka obo jonya la ka obo fadensa go yala bina ngo kambe kanyere anta ya nyere ambe kanyere chama no gonde
awambe ka nyere ya ansona ika ambassade kata ika sigi ka kuma ika tla ka mbonya ka ko mali jamana bade mati de décider on nyana masi te décider on ko itara ni de fo mali on ka te basira ka asimu kana sonde kana régler ka sagi ko de manin kaya mo fo de horo nya mo fo de wallahi la diriya mo fo ni be ke che farinye sa ibe sa me billahi barate tunu ibe sa me togote tunu ibe sa me billahi jamute tunu so Dieu qui fera mais il a jamana don il a peuple yuku sauver son Dieu be qui fera Dieu be kafo ambika ni entrain tinga jamana kono meto il a jamana don bolode awa amba ko foyoro mina ye baraminke mama delika ngona ke Dieu kono billahi ibeka balolente bi atete balolente bi mais billahi ni tunya fo lutla ka fo mabe sega France ambassade gay ba fo ko tona ko ngolo wuli de seri mawa be son kanka militaire be farme France ambassade o tagali o décision tagali ibe so katanga école sauti ibe so katanga su ko no janime billahi atenya na bode me ye minke ye bara nyumande ke che ni mami bonya abe de pa yere de la chambe bonya de fait ambe bonya de fait ni bonya te kokola te marché malo ay bonya de la je mawte bonya fu abe bonya konodeka abe bonya tonodeka abe bonya nyani de kono o nyani mana teme wati miro o bonya beto au ka horonya beto au bolo e ki ga horonya nyine ko ite ko munyo e ngalonde ambe asimu ko bi amba ko shini mamunu mana kan fola diplomatie ka kumata imanga ka kumata France ya kuma min fomu maliyo nye kana ambe fana mbaneni kana jamana la gosi jamana mini maba ba kono jamana minye kodon jamana kana jamana banfuye ka ke komi jamana yerete au ko te fanga min yere koni o fanga au ka ambassade be mun sigilira aka ambassade joro jumende be e ko ma fanga mi yere koni muna ebe barake no fanga e folo ambassade tagali benale ibeta de bu réfléchir ka donc ka fo ibeka politique min jem rola beba do munun tumbe olule tumbe sira munun tumbe olule tunna talendo hali na talento te ka ke jamana de ka intérêt propre ka intérêt personnel o de tundo nyamma do kuma kamme ko way ko asimu ko jamana do mbena ni milliard joliye kana bla jamana kono ni be kam mo be maloya ni be kam mo be tasi nu be miri olu manga ku dado mamru be diaspora ka olu kunga ngo kumala parce que be kaya on detiri yambe kololo min kono no ni na koni passeport ko ede ado on maboka kuma ka fo ibe ka manga kan nkede o kasoro obeka ibe ka soutenia aw yere minane ka do prison na obora ka fo ibe ka a on de be ki defa manga ka on mine aw de be na usi ka fa abaw yere defa ko ta ko ko argument ko malende munu be jamana ko ku be na ni milliard joliye kololo jumende be bianka ya chanya asimede anya asimede billahi anyo asimede parce que ambado transition moto no la sa awma mami ya la sa awma ya awde ya soutenir aw no de jera ka jamana don de triya aw no de jera malende murumbe diaspora ka ko luma ko sade aw de do aw tena ko dia mashiya naw yere horonye ka fo aw ye halala dewnyi ibeka salen flenia aw kanga aw mankunde folo kaw si ka lajeli ke ka lameni ke folo aw ye jamana dewn tono ibeka ka fanga kuna aw ye fembe la jelen ngono aw bora wati dume ka jamana don deme ibeka ka amakiyan wati bia obe ibeka de deme jamana don ka ambo kololo no nyani de kuna wa asimu numbo souffrance kelen de kuno nyame bia ni France be nyona ko ka sora su teta jonde ya shinye ibeka tia o fadin sago inde tewa ale de tia harasu billahi ante ya fama ambe ko defo harasu ante ya fama parce que bébé tonyo kono bi bébé ka kule mama be ka asimu kele ay ambassade gi amanga ka be anga ambassade gi na ibeka de tlela anga ambassade bora France ibeka de tlela o ibeka kele makuma de muna amakuma parce que amago ba yere doron amafo ike jamana fuka jamana don blade kon kono doron politicien muru sigilendo nous maboka publication comme les jeunes maliens a aucune responsabilité ta asimu koto la de fo mali jeunesse de kuka responsabilité ta aw be boka asimu soutenir aw be boka publication ke aw be boka video ke kaira France la ayo komi ke amajena ya wambanga president ko amanga jamana do no fi aw be bode ko de kede munu nyaki ambu foko wal nyumandore me munu mbe na obu doka foko parti nyemo de do ibe fana reconnaître ibe fanga de no fe tiaka fode ay boka video na ma boka video ke
hari aw ka parti te tugo ambe beka parti amba da tugo wallahi billahi les jeunesse malien ay wuli ka jore ke nu mabo ka video ke ka Asimu soutenu nin kainka jebe kan kene jebe ka on deme jebe ka franjonka kan galon sirana ka bianka politician mabo kan ka jamana defa olu be fanga jumen de nyini sisa iba fe ka fanga jumen de nyini malien do aw sigile no ni politician numba obolo mako be dalembe no sita do ko fenyere kera sita do aw mabo ka jamana defa jamana be guerre kono wati mina aw mabo ka jamana defa ambe ka faga wati mina aw mabo ka jamana defa jamana mi jie be ba contrôle la wati mina na una na osigi ka foga be na mana kan fo be passer ya ate passer ya ntugo aw be bode Musa Mara ini nyona chama aw be bode aw be video ke aw be bode kata mi jawka kata ka wori labo ka do tele sola ka kuma ka ira français la aw be ka minga te be amma nous be ka kini diplomatie au fana ka uta kini diplomatie ka jamana defa politique yode c'est ça ngana au sirana au ma Asimu defata na au sirana Asimu defa yerete na au sirana au ma jamana defa ninke to wala ta tini malu ya wallahi ni malu ya dani mali politiciens ne sigilendo jie be yan soutenir frafin jamana be publication ke kam mali soutenir nin kainga kan féliciter nin kainga anka politicien bayiriga de be parti politique bayiriga de dalembe Francis Joe Francis Hakilna Francis Kodon Francis Kala aw sigilendo kanunu laje jamana be ka ditiri aw chekele mabo folo ka video ke na tunya soro nie ko were sisa I bible to bora ye video partager yorobe no atunganga ketana he ndarge che oyenga londe de chie kelendronde anye manden kawde malion ay tugu Asimu ko nin kainka anka dombe français ambe bara de la yande har nambe bara minea an sona bi Asimu kewale minke malien be de jera ka kenyon fa kelente ambe on est d'accord avec notre président Asimu Goïta on est d'accord avec Asimu aye ambassade minge anjena na ya ambassade kata parce akan ikambasadi yere kana jiste mali yere kono anka foi matu papa matu anya kalo joli de anya sanjoli de ambassadeur tambola sanjoli ambassadeur tambola o geni sababu ye Francis président di o geni sababu ye Francis autorité di an kan sigi oluka ambassadeur ku shago ka anga jamana kono an kan sigi anga président be kan nini no lu ma reconi an nya reconi no lu te Asimu do président an nya do président bi no lu ta do ma baye bi aw nya do ma baye bi no lu ta do jamana denye bi aw nya do jamana denye bi donc ante Asimu labla ti anta labla musi anta to e ka fugo jie mo kana mulubali yakala anta to e ka jie mo bi nu sago kala ka soro kai aya yira de ka fo mba aw de ka hage defa de ne ka hage tede oui abanga hage de defa ki oredo benika intérêt dronde do France be ni mbuni ni mbela harika orange mi be mali kono akanga jo oranzi mimbe mali kono bi aw kanga datugudi nyame awe wori sura donata borata o mana kandi mali autorité kaka responsabilité ta mali murumbi ya cheka na sirande tesiga ma chef le ba ora patre beta na we rojme folo avion de bejigi mali kono e beta o jigi rojme hari kungulo mana chiete itesaka ta obla wali jamana ka o tesiga kere o be ke choko jmendela itetani mo che wali jamana ka France avion te do mali kono avion were te do mali kono e beta ni John de ye e beta o jigi jamana jmende ka farajo be faranjonga ka nyogon demede ka nyogon sankoro ta sanfe me frafindo be faranjonga de ka nyogon ji ka nyogon detri che farin kele ibo kyoria me sankeme o kofere be kelen dronde kibaria me iba sura ejien bara be daka billahi che farin munumba mbolo nga cha anku demede yanga che farin chama fakade me munumba mbolo anyere dale mbula ko me asuna nyona chama billahi anka tuga ko de namma tuga ko ambe to ni jonya inkono foka buru fie ante bo jonya kono tu parce que France on yere hakilla ka fo ni ko no comme Mali ye ambassade gesisa abonyana ulu bela jere hakilla parce que ulu bolo me ebe ne ka barakela obisika asago kenela tuko dumedela surtout yere ka fo ne ka boni nyorola obisika ke tuko dumedela ne de sago be yana ulu bolo lu sago de be mali fanjme asago be rojme asago be yandi Francia mais mali kono fuaru de tumbega yemara kodon balu de tumbega yemara dado balu olu de tumbega yemara mais mami be ndarge molbali ateka ona de
on ye malien de bi ambe waso ka ke malien ye kunu ambe malo ani malien ye munda yake munu tumbe te ko kalama te papa gado ambo lu de ka problème konota masi kana sira ambo ma kele nu de ka problème konota ni be ka mo bora ku be mana kande fo atimu ya he ndarge abu kutige de billahi nawnu be nyon ka kana tanduma aw kana si ka fo autorité de jeunesse ma ka responsabilité de ta majugu do be ko lu éliminer ka boye atenya na bode fanga ta fo bada aita karsa bugo fanga ta fo bada aita karsa fanga non aw de ba ko responsabilité ta ibu kam molobaliya kan fo mina jamana be guerre kono ibu gueule fermée de point ibu gueule fermée de ka sigi ka laje amana tata sira min ga be tukan ko ninke chokolade point mais ka fo aw be boka jamana wore de defanga jamana ka te o faden sagoya o bolode o faden sagoya baradi hari mami ni jamana in kanu tuntila biye jamana in kanu billahi suro ne sira de mbele billahi nsira de mimbe yele lensi be kuma do fo ka fo kise angolola jamfani kalabantia de kono na make ka jamana in sauve bagate jamana in nsira ko de la mere ko aske nko lensi ga kuma ngo koro de bala nko ninde do wallahi an tumbe jamfa de kono mais mami nana ka nindi jamana in mawaya asmiya de wallahi yake fari ya barake wallahi amma delika ke aita google ka ndoro jie kono mate mami e France ambassade gen folo de ate jie shi kono ate jie fancy ni de chia yo wallahi nko har ni fentiku so ikire bonya har ni fentiku iku ika fentanya inko nana me ika bonya de on a besoin de respect voilà fem bebe bonya de kono wallahi ni bonya taw ka papa awambe bonya ni nkainka ani France ou tenyona les peuples français en ont lutté nyona ani madmen de nyona ika journaliste escoro munum bey ika politicien escoro munum bey en ont lutté nyona de en ont lutté nyona nunte peuple mumbi wolo ya jamana dem munum be français ya en ont nyona de awa ni mali jamana de on nyona de anko chie fo nyona keleba ni jonde ti makroba fe ka minke anaka politimo anaka politician ante jenai on de bisiga fante jenai on de betu asimuko beka wuli kaira ka fo ibika jamana ko de mbe papier be mbolo atembolo ke ika jamana de point am bebe wolo dominance ni sebe mana an wala mali bainde kono kan barajuru tien ko fe de sebe ko na nyanyini fanka yiraji de kaira ka fo ambanga president ko awa ombe asimuko bide ambi ko shini aw kana yele made amma fo français ambassade kana sagi kata mali kono de sage autre chose bebe ka intérêt de nofi mais akana folo ika nyogon famu anka sigi ka kuma ika mali bonya anka to bonya kono nusagira kata ibado ikanga barake kechogo mina okase ka don afrique bebi no fede ni ete inyogona te afrique kona na te wallahi nga ni sagira ko foka jenwuli afrique te bono wala ante bo jonya la tugubila afrique be jigi dalen bi kabi asimu majamuni tede mauma bi majamu otere ki yere doro wallahi keri yere de ni tumma ki yere billahi tunti segani lawaliya ma yere de sa anyo de fosa ni keri yere ki yere don ibadon iba fe kaminke ita keni mo koye ita keni jama koye iba keni diskunde ko jamana kanu billahi bo koke halna mandi mawye ibetla kana raison na tu ka don ka fo ye minke ye baranu mande kede awa bi iye cheba korodi idona histoire de kono bi histoire mi nyona ma dele ka créer jien kono ni histoire wéré di babu kaba ko yara akula je ka journalu la ke sigile tellement que beka kuma ko inka ika kuma ni batigi ka kuma ni hakili sigi no tebe énervé de kata non mais ni te ben ante jeni ni pourquoi ni mbeke malé munu be ayo lu reflet kata ayu banga he ndarke papa ante bouger ka boya papa te boala ante bouger ka boya papa te boala na utese asimula aya nyanyini de abawni asimu de che atawni peuple u che de foi tamni français u che ya voilà il y a une population pas partout ni mali population ni nyonje abe fama dama di nyonje abe makro de ni asimu ni nyonje ibe se minke makro be se minke asimula ako dabo de me an baga president ba soutende o de do ibe se minka la itoke mamunu bia fantande munu bia munu nana ikuga dahirime nyini e ba fo ko iko lu reflect ata ikado depot yoro la o ko domba non abo lu era patrie lu ye mundeke olu ye mundeke papa amma ka entreprise ti ka fo ka datu
français minnu bɛ Mali kɔnɔ an m'u kɛlɛ ko olu ka bɔ an ko ambassade de ka bɔ ka da la an ka ambassade bɔra aw bɛ mana kan fɔ la ka bɔ ka jamana dɔgɔya n'aw t'aw yɛrɛ bonya anw b'aw yɛrɛ bonya ni français i ka politicien minnu bɛ i ka media minnu bɛ n'u bɛ gulomi kan fɔ la ya n'olu t'u yɛrɛ bonya an ka jamana ye danbe jamana de ye dɛ an b'o fɔ ka diya bɛɛ de ye France mana di anw ye cogo cogo an ka faso Mali an bɛ sa Mali de nɔfɛ an bɛ sa Mali de nɔfɛ hali min tɛ maakɔrɔ ye anw tɛ Asimu labila o ye hali min tɛ maakɔrɔ ye anw tɛ Asimu labila ye n'a bɛ se ka min kɛ Asimu la i bɛ se ka min kɛ ɲɔgɔn na i b'o de ɲɛɲini sisan i famadamaw de dɔn dɛ n'a bolo a pisanen dɔ ka tɛmɛ Asimu kan anw ka foyi t'o la anw bɛ min dɔn Asimu de y'an ka président ye anw bɛ min dɔn Asimu de pisanen dɔn anw bɛ min dɔn o dɔrɔn de dɔn an ka ambassade la ta mankan ma k'o la mankan foyi ma k'o la parce que fasoden juguw de tun bɛ yen maa minnu ye faso in janfa olu de tun bɛ yen k'u sigi k'u damu k'a kɛ komi fɛn yɛrɛ ma kɛ min yɛrɛ tɛ kɛ yɛrɛ ka tila ka anw ka députés bali visa la yan k'u tɛna France yan aw ye loi joli de violer diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ loi internationale joli de bɛ ye min violer aw ye député joli de jɛ visa la ko a bɛna France yan a kan ka kɛ a man kan ka kɛ o mais aw y'a kɛ parce que faden sago dɔ de tun bɛ ka mara ka tila k'an ka ambassade gɛn est ce que a kan ka kɛ de yan a man kan ka kɛ o n'aw ɲaw ka ambassade ko a ka bɔ ni diɲɛ taara o ta k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye k'a fɔ aw pisanen don anw ka foyi ma tunu o la c'est ça la vérité rien que la vérité cɛ kana siran muso kana siran de a ye publication kɛ a ye bɔ ka video kɛ an minnu bɛ TikTok kan an minnu bɛ Facebook kan aw ka jamana aw faso aw bɛ Asimu soutenu dɛ nin dɔrɔn de don point faamaw b'u ka faamaya kɛlɛ la n'u ma se ka fɛn kɛ Asimu la o ye olu de kungoya anw ka papa ka tɔ la mais o t'a to an b'an ka jamana tɔ in de k'a fɔ an b'u ka jamana kɔnɔ dɛ anw bɛ yan baara de kama point i ka intérêt b'a la an ka intérêt b'a la point nin dɔrɔn de don i tɛ se ka cɛ si ta k'a fɔ k'u bɛ t'i bila Mali kɔnɔ i bɛ taa cogo di i bɛ taa cogo di n b'a fɛ k'aw ɲininka aw bɛ taa cogo di i bɛ taa jigin yɔrɔ jumɛn i tɛ taa jigin yɔrɔ si awa i tɛ se n'u y'o dabɔ i ka fɛn fɛn bɛ Mali la an b'a bɛɛ saisi à vrai dire parce que ni maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn na dɛ aw ni président ni président de bɛ ɲɔgɔn na ministre ni ministre de bɛ ɲɔgɔn na ambassade ni ambassade de bɛ ɲɔgɔn na mais peuple t'u ka maaw labila jamana wɛrɛ maaw de ye Mali intérêt o de fanga n'o barika de ka bon anw fɛ ka tɛmɛ France intérêt kan dɛ an baw bɛ yen dɛ an faw bɛ yen dɛ an balimaw bɛ yen dɛ an sinjiw bɛ yen dɛ nin de don oui n'aw ko 53 personnes k'o sara Mali ko la aw ye miliyari joli de fiɲɛ ka bɔ Mali kɔnɔ n'u sara Mali ko la anw ka sɔrɔdasi joli de sara sɔrɔdasi bayiriga joli de sara olu tɛ denw ye parce que farafindenw de don olu tɛ denw ye olu ma wɔlɔ parce que maliyɛndenw de don olu tɛ jate diɲɛ kɔnɔ manamanakan de bɛ Marine Le Pen da dulomikan de b'a da wallahi dulomikan de b'a da minnu sara an m'a fɔ sali kɛra fu ye an m'a fɔ sali an b'u sali la gosi mais i kana fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko 53 personnes min sara k'an m'o lajɛ fɛn ye n'an tun m'o lajɛ fɛn ye an bɛ dugawu k'u ye wa depuis a waati maliyɛn bɛɛ bɔra k'a yɛrɛ o c'est vrai aw nana an dɛmɛ kɛlɛ la mais aw nakun kɛra min ye aw y'a essuyer papa foyi ma ɲɛnabɔ aw nana o kɔfɛ sɔrɔdasi bayiriga maa yɛrɛ t'a hakɛ yɛrɛ dɔn maa yɛrɛ t'a hakɛ yɛrɛ dɔn o sara o tɛ fɔ parce que olu mago b'u denw na minnu tun b'an kun na olu de mago t'u denw na i mago t'u ka sɔrɔdasiw la sɔrɔdasiw bɛ sa dɔrɔn i b'u tɔ yɔrɔ de la kungo kɔnɔ fɛnw de b'u dun an ka sɔrɔdasi caman sara nin kɛcogo de la i tora wula kɔnɔ nin kɛcogo de la k'a sabu kɛ fanga jugu minnu tun b'an kun na faransi jɔnw de don an bɛ Asimu soutenu dɛ oui France ambassade hali n'a bɛ siɲɛ bi a man di ne ye bilahi fɛn caman b'an kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ dɛ a ye faso in kanu bilahi a ye faso in kanu Mali wallahi a ye faso in kanu fɛntigiya tɛ nafolotigiya tɛ sɛbɛn bɛ n na sɛbɛn tɛ n bolo n'i ka jamana bɛ guerre kɔnɔ bɛɛ de ye armée anw ka arme ye mun de ye k'an sigi video la k'a fɔ k'a yira u la k'a fɔ nin de bɛ yen nin de bɛ ka kɛ a ye nin de kɛ o de kan ka kɛ o de y'anw ka arme ye dɛ maliyɛnw nin de y'anw ka arme ye c'est ça nin de y'anw ka arme ye bon an ka kan yɛrɛ fɛ maa si tɛ kan fɛ wa maa si tɛ n'an dɛmɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan maa si tɛ na Mali in de kanu ka tɛmɛ anw maliyɛndenw kan jɔn de bɛ se ka Mali in kanu ka tɛmɛ anw kan o ye nkalon de o ye yɛrɛ nɛgɛnkan de oui n'olu ko ko wayi parce que an ko ko Faransi ka bɔ yen ko jihadisiw bɛ he tiɲɛ an ka ɲɔgɔn bulufu dabila sa an ka kalabantiya kumaw dabila sa jihadisiw bɛɛ olu bɛɛ y'an bɛɛ ka faga sɔrɔdasi bayiriga bɛɛ diɲɛ bɛɛ bɛ yen o bɛɛ la anw bɛɛ ka faga olu bɛ se ka anw ka fagali olu ma se k'o bali o ambassade tagali de bɛ se k'o bali wa o tɛ se k'o bali o
o tɛ se k'o bali o tɛ se ka papaga ta ka bɔ a la anw bɛ faransi yan de an bɛ vi yan de ka baara kɛ yan de mais an bɛ ka kɛ kun min na olu de y'o kun lase an ka jamana la o de kɛra an bɔra nin tɛ yan oui yan ka di la i bɛ fɛn bɛɛ la yan mais i ka jamana k'o de fɛ Asimu soutenu k'o de fɛ bien Asimu soutenu dɛ Asimu o de y'i ta ye Macron t'i ta ye billahi Macron t'i ta ye Faransi bɛ mun de la yan mun de b'u ka dugukolo jukɔrɔ papa i b'u sigi ka ensemble kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ Afrique kunkanko kibaruya jumɛn de bɛ Afrique an kan ka jamana jumɛn de utiliser an kan ka don jamana jumɛn an kan ka ni nafolo hakɛ sidiri an kan ka ni nafolo hakɛ bɔ Africain ku cogo jumɛn de la nin dɔrɔn de don nin dɔrɔn de b'u ka ensemble kɔnɔ i ka midiyaw ka baara ye nin dɔrɔn de ye sinon Faransi yɛrɛ mun de b'u bolo k'a fɔ k'olu bɛ k'a k'u ka jamana kan mun de bɛ yen k'u bɛ k'a labɔ u ka jamana dugukolo jukɔrɔ fɛn jumɛn de bɛ yen a tɛ yen foyi tɛ yen i sigilen bɛ ensemble kɔnɔ ka sara ta ten sénateur sigilen bɛ ka fɛn bɛɛ manipuler ten i sigilen don midiyaw ka yen de bɛ ka he n terikɛ i b'a dɔn min bɛ Faransi yan n bɛ min f'i ɲɛna fɛn wɛrɛ tɛ dɛ couleur de bɛ yan ka n'u lajɛ u ka téléso la de bɛɛ peinturelen de bɛ don téléso kɔnɔ an ɲa bɛ image min na de peinture de don de hali u ka jamana n'u b'a i ka jamana dilanlen don c'est vrai mais i bɛ k'a filmer cogo min na n ka cɛ couleur de b'a la dɛ couleur de b'a la aw kana siga fewu couleur de b'a la an maa minnu natalen bɛ yan na dɛ faso in ka kɛ komi yan fɔlɔ sa a tɛ kɛ fɔ an ka gɛlɛya dɔ de traverser a tɛ kɛ fɔ an ka jamana de soutenir oui an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi an bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ bi mais an faso o de ɲɔgɔn tɛ an ka kan yɛrɛ fɛ maa yɛrɛ dɔrɔn de bilahi n'an ma bi dilan sini tɛ ɲɛ dɛ awa n'an ma miiri kunu la bi yɛrɛ tɛ ɲɛ fana f'an ka miiri kunu jɔn de tun bɛ ka anw mara n'an nana bi nin gɛlɛya kɔnɔ n'an y'o dɔn an b'a dɔn bi an kan ka min kɛ n'an ye bi dɔn sini ta bɛ ɲɛ dɛ maa minnu bɛ na sini olu tɛ segin komi anw seginna cogo min dɛ maliyɛn kan ka miiri nin de la sisan an kana hami nin de la sisan an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don aw kana ɲinɛ dɛ Burkina ambassade Burkina y'an fa bara de an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye le 5 ni Ala sɔnna an bɛ taa kabako la maga ye k'a yira ko farafinna ko jamana tɛ yen dɛ an faralen bɛ ɲɔgɔn kan fo farafinw an k'a dɔn de an minnu yɛrɛ bɛ Afrique l'Est central yo Centrafrique an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan mun de bɛ yen an k'a dɔn élection min n'an bɛna organiser ni président sigira ni malien de gagnera Mali de bɛ kɛ capitale ye tɔw bɛ kɛ sénateur ni fɛn wɛrɛw ye san 5 bɛ san 10 mana dafa élection wɛrɛ mana na ni Ivoirien de gagnera Ivoire de bɛ kɛ capitale ye n'an ye Afrique organiser nin kɛcogo la billahi Afrique bɛ avancer dɛ fo an k'a dɔn nin kɛcogo in de la an ka intérêt personnel an k'o dabila mais en tant que n'an ma nin de organiser ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni nin faamuyali de ah non hali n'an ye nin organiser i bɛ maa kalantan dɔw sɔrɔ non malien tɛ se ka kɛ Afrique bɛɛ président ye Ivoirien tɛ se ka kɛ Afrique bɛɛ président cɛ o kodɔnbaliya ye sa ni élection kɛra ni malien de gagnera ale de ye président ye Mali de ye capitale ye o la o mais élection wɛrɛ la jamana wɛrɛ mɔgɔ min bɛ gagner n'o kɛra Sénégalien ye o kɛra Burkina bɛɛ ye o Burkina de bɛ kɛ capitale ye an kan ka kow yɛlɛma nin kɛcogo in de la pour que Afrique ka kɛ comme États-Unis an kan ka nin de sigi sen kan an kan ka bolo di ɲɔgɔn ma ka nin de sigi sen kan nka an fanba de bɛ hakili de ka dɔgɔn quoi an ka faamuyali ka dɔgɔn quoi parce que an ko fɛn bɛɛ ka kɛ an tile de kɔnɔ fɛn bɛɛ ka ɲɛ an tile de kɔnɔ an ka hɛrɛ bɛɛ de sɔrɔ an tile kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ an ko nin de y'a to farajiw taara kan tɔ fɛn bɛɛ tɛ ɲɛ an tile kɔnɔ wa an tɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ an tile kɔnɔ an bɛ fɛn dɔw organiser ka fɛn dɔw sigi sen kan ka fɛn dɔw bila sira dɔw kan i b'a sɔrɔ anw bɛ sa maa minnu bɛ na anw kɔ olu de b'a hɛrɛ sɔrɔ olu de b'a ɲɛnamaya tɔ kɛ Afrique ye nin sigi sen kan sisan an bɛ bɔ nɔgɔ la n'an bɛnna jamana minnu gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na n'an bɛnna nin kɛcogo in na wallahi billahi diɲɛ yɔrɔ si tɛ min bɛ se an na wa diɲɛ yɔrɔ si tɛ yen nafolo bɛ min dugukolo jukɔrɔ ka tɛmɛ anw kan ka tɛmɛ Mali kan ka tɛmɛ Sénégal kan ka tɛmɛ Burkina kan ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan ka tɛmɛ Burkina kan ka tɛmɛ Guinée kan a jamana tɛ yen n'anw y'an bolo di ɲɔgɔn ma anw de laban ye diɲɛ ye nka maajugu minnu bɛ yen dɛ an bɛ kariya de k'u faga n'an m'u faga de a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an bɛ k'o de fɔ kafiri gosiyɔrɔ y'a décidé jamana jɔ la gɛri bɛ jamana kɔnɔ hinɛ tɛ yen dɛ fo bɛɛ k'o faamuya hinɛ de tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don sani internet an bɛ pɔnju kɔrɔ merci beaucoup. cɛw bi cɛw la i ni cɛw tɛ kelen ye Asimi Goyita i ni cɛw ye Maliki cɛw bi cɛw la i ni cɛw tɛ kelen ye Asimi Goyita i ni cɛw ye faso kan na jɔnni ye Amidu Ji malidenw